شمون پتروس دگا مریدی عیسائی پدا روان بود تو شوتاں آدگا مریدا گو مسترین دینی پیشوایا پجارو کی ہستد پمشکا گو عیسایا مسترین دینی پیشوائے پیش جاہا پترت بلے پتروس ڈنا دروازگے نزدیکا اشتاتگت گوڑا آ مرید کہ گو مسترین دینی پیشوایا پجارو کت ڈنا درد دروازک پانی مولدے گوشا چیزی گوشتی او پتروسی توکا برت آ مولدہ پتروسے نیمگا دیم ترین تو گوشتی زانا تو چاہی مرد مریدہ نئے آئیا گوشت نا ہاں حزمتکار و سپاہی گا آسی روک کرتگت چیا کہ ہوا سارتت آسے کرا اوشتاتگتا او دست تاپگاتا پتروس ہم آیانی کرا اوشتاتگت او وطا تاپگاہت چا عیسایا جوستو پرس مسترین دینی پیشوایا چا عیسایا آئیے مرید و تعلیم و سبق کانی باروا لہتین جوستو پرس کرت عیسایا پس سودات من سجہینانی دیما روشن و پکا گپو حبر کرتگ مدام کنیسہاں و مزنی پرستشگاہا حمودا کے سجہین یہودی مچ بند درس و سبق کنداتگ او ہچبر پناہ چیرو کائی چیزی نگوشتگوں گڑچیا چمن جوستا گرے چا ہمایاں جوست بگر کے منی گپ و حبرش عشق تگنت آزانت من چی گوشتگ عیسایا کے ای حبر کرتنت یک سپاہی گی اودا اوشتاتگت عیسائی شہماتی جاتو گوشتی مسترین دینی پیشوایا ای ڈولا پسو دیے عیسایا در رائند اگا من ردی حبری کرتگ منا میاریگ بکن اگر راستوں گوشتگ پچی جنے گڑا ہنایا عیسا دست بستکا مسترین دینی پیشوا کی آپائے کے ردیم دات پتروس انگت عیسایا نمنیت شمون پتروس حمودا اوشتاتگا او دست تاپگاہا لہتینا گوشت زانا تو چا آئیے مریدہ نئے آئیے نمننے تو گوشتی نا چا مسترین دینی پیشوائے حزمتکارن یکی ہما مرد سیادت کہ پتروسا آئیے گوش برتگت آئیا گون پتروسا گوشت من ود ترگون آئیا ہما باگا ندیست پتروسا پدا ہم نمنت ہما دمانا کروسا بانگ دات